Dobar dan, moje ime je Aleksandar i danas ću vam pokazati kako smo ofarbali pločice na terasi. Vidimo kako izgleda terasa koju treba ofarbati. Vidimo da ima tri vrste različitih pločica, podne, zidne i pločice ispod prozora. Prvo što moramo da uradimo je da pripremimo površinu za farbanje. To činimo na taj način što je pažljivo ošmirglamo šmirgl papirom. Na taj način ćemo otkloniti sve neravnine, piknice i ostale ispučenja i prljavštinu koja stoji na pločicama i koja kasnije kada se pločice prefarbaju se vidi. Prilikom pripreme površine za farbanje posebnu pažnju smo obratili na čišćenje fugni između pločica. Za taj posao smo iskoristili stari šraf ciger kojim smo pažljivo sve fugne iščistili. Naravno, dodatno smo još to izravnali šmirgl papirom. U fugnama se skuplja prljavština koja ometa prijanjanje boje i kasnije može se desiti da boja otpadne, zbog toga je bolje tokom pripreme pažljivo očistiti fugne i farba će dobro da prione na sva mesta. Pre samog farbanja krep trakom smo zaštitili sve druge površine koje su u dodiru sa pločicama, kao što su ovi limovi oko terase, prozori i vrata i druge stvari. Zatim smo uzeli odmašćivač koji smo dobili u kompletu sa bojom i uz pomoć jednog starog peškira odmašćivačem skinuli sve masne fleke sa pločica, dobro oprali pločice, tako da više ništa masnoće nije ostalo na pločicama i samim tim boja će prijanjati kako valja. Ovo treba uraditi pažljivo i vidjet ćete da se dosta toga skine. U našem slučaju radi se o farbanju terase, pa nam je proizvođač preporučio da za pod i za zid koristimo istu boju, odnosno boju za podne pločice, pošto se radi o terasi koja je izložena različitim vremenskim uslovima, nije nešto što je unutrašnja površina. Tako da smo mi uzeli boju i koju ćemo sada pripremiti. Vidimo kako izgleda boja. Ona je otprilike gustine jogurta i prvo sipamo boju, zatim dodajemo razređivač, promešamo i na kraju dodajemo herter, isto tako promešamo i boja je tada spremna. Mi smo sve razmutili, pošto je naša količina boje od jednog seta dovoljna za ovu našu površinu, da je pređemo jednom, tako da smo za naš rad kupili 2 seta, ali ukoliko radite manju površinu, vi ćete ovo podeliti, pa ćete prvo razmutiti jednu polovinu, a onda za drugu ruku ponovo razmutiti drugu polovinu farbe. Važno je dobro promešati ovu boju i ona je dosta ovako retka, ali dobro prijanja na zid. Kao što vidimo, boja lepo prijanja na zid, međutim morate voditi računa, pošto je dosta retka, da vam kapljice koje se slivaju da sve dobro razmažete preko pločica. Tu ćete se poslužiti malim valjkom koji će vam pomoći da boju pravilno rasporedite preko cele površine. Rekli smo da boju treba dobro razmazati i kao što vidimo, boja već u prvoj ruci veoma dobro pokriva sve površine pločica. Evo, to je sada već uočljivo, vidi se dokle smo stigli, vidi se da mi koristimo jednu boju za zidove i za pod, tako nam je preporučeno, zato što je u pitanju terasa. Vidimo da se boja
fino primila. Evo, mi smo sada završili prvu ruku i pokazujemo otprilike kako to izgleda. Dosta dobro je sve pokriveno, boja je ujednačena i tri vrste pločica su sada dobile jednu istu boju. Da bi se boja osušila, odnosno prva ruka osušila, potrebno je da boja stoji najmanje 24 časa, a može slobodno i više, kako bi se boja dobro osušila i kako biste mogli nastaviti rad sa drugom rukom. Sada ćemo ponovo da napravimo drugi set boje koji nam je ostao za prelazak druge ruke. Otvaramo boju i napravit ćemo ponovo našu, pomešat ćemo sva tri sastojka, znači razređivač i herter ćemo dodati u boju ovaj put. Utvrdili smo da je ovaj način farbanja bolji, znači razmutit ćemo boju u ovu konzervu sa bojom, sve ćemo tu pripremiti i ostaviti poklopljeno, a nećemo svu boju odjednom koristiti, nego ćemo koristiti pomalo boje, jer će tako gustina boje ostati ista tokom celog farbanja, jer smo u prvoj turi imali problem da se boja na kraju zgusnula, pa teže su se pokrivale fugne i neke tako neravnine, jer je boja bila gusta. Zbog toga smo sada primenili ovu drugu tehniku, odnosno farbu smo zamutili u konzervi za farbu i malo farbe, koliko nam treba, sipamo u ovu tacnicu. Zatim ćemo farbu naravno poklopiti i ostaviti sa strane, a ovo iz tacnice koristiti za farbanje, pa kada potrošimo opet dodavati i tako nastaviti dalje sa farbanjem druge ruke. Sada nanosimo drugu ruku i uklanjamo sve zrnca prašine i ostalo koje se lako mogu uočiti kad pređemo, jer se vide na pločicama, znači noktom ako je u drugoj ruci ili ako je stvrdnuto iz prve ruke šrafcigerom, uklonimo te sve piknice i tako je, ostane totalno glatka površina. Fino pokrivamo sve i evo vidimo kako to sad izgleda kada je završena druga ruka. Vidimo da je sve, da je boja potpuno ujednačena svuda. Eto, toliko od nas za danas. Nadam se da vam se video svideo i da ste videli da na veoma lak način i uz relativno malo sredstava možete promeniti izgled vaših pločica bilo gde, pa evo i na terasi. Toliko od nas, pozdrav, vidimo se u nekom novom videu.